si, ano, Michelle. Nandito kami saan? Farmacia Santa Maria Novella. Ano? Bello, mamma mia, 26 anni sono qui, insomma, venuta qui. Guarda, che bello. Sapone di alme. Sapone. So, very special kasi dito to. Dinadayo ng mga ano, ng mga turista. O, diba? Mirror, mirror on the wall. Charot. Charot lang. Candles.